be your time of awakening. Esto debe ser tu hora de despertar. And not because I say so, No porque yo lo diga, but because you say so. sino porque tú lo dijiste. Right? If you found this extraordinary course in the enlightenment of your mind, Si encuentras este curso extraordinario en la iluminación de tu mente, then it must be that this is your time. debe ser que esto es tu momento. Yes or no? ¿Sí o no? You are the one that's deciding this. Tú eres el que está decidiendo. So thank you for joining with me in this moment. Gracias por unirse conmigo en este momento. This is the moment that has been given to us to Este es el perform momento que se nos ha dado what to a human being is para completely desempeñar impossible. lo que para un ser humano es completamente imposible. What is it that's impossible? ¿Qué es lo que es imposible? The undoing of the idea that you hold about yourself El deshacer de la idea que tú te aferras acerca de ti mismo. and the revealing to your mind Y el who you are. revelarse a tu mente lo que eres en tu mente. For a human being, that's impossible. Eso para un ser humano es imposible. But the good news is Pero las buenas nuevas there's son, no such thing as a human being. no hay tal cosa como un ser humano. And you're not alone in this. Y no estás solo en esto. The help that you need has been given to you by God La ayuda que necesitas se te ha from dado the a ti por beginning of Dios time, desde el inicio de los tiempos. which means simply that when you're ready, ¿Qué quiere decir? Que ya which must estás, be now, debe ser ahora, because you're here, porque estás aquí. I've appeared to you within your dream, Así como apareces en tu sueño, the uncompromising teachings of Jesus Christ, la enseñanza intransigente de Jesucristo. then it must be that you are ready to hear it. Debe ser que tú estás listo para escuchar esto. Otherwise, why would I appear to you in your dream telling you that? Porque si no es como yo voy a aparecer en tu sueño diciéndote esto. So the revealing of your mind El revelar en tu of who mente you are in truth is the purpose of this course. quién tú eres en verdad es lo que es este curso de milagros. That becomes possible through your willingness Esto se vuelve to posible con relinquish tu all your voluntad ideas de renunciar a todas tus about ideas yourself, acerca de ti mismo. your ideas about being a body, Tus ideas de ser un cuerpo, all your ideas about what you want, todas tus ideas de lo que quieres, who you think you are, quién crees que eres, all your aspirations, todas tus aspiraciones, dreams, sueños, goals, esperanzas, valuable. lo que es valioso, All these things are part of the todos son requirement parte de lo que se requiere in order to remember who you are as God. para recordar quién eres tú tal como Dios te creó. That's why we call this a fearfully joyful. Es por eso que llamamos un proceso dichoso y atemorizante. You're afraid of letting go of what it is you want. Tienes miedo de poner en eso en lo que realmente quieres. But what you want Pero lo is que the quieres obstacle es el obstáculo to the joy of knowing who you are. a la alegría de saber lo que eres. So this is part of the fun of awakening. Esto es lo divertido del despertar. We go through fear Pasamos por el miedo to the light a la of the luz luminous mind that de tu mente shines iluminada que brilla in heaven of God's mind. en la mente de Dios. If that's what you want, Si eso es lo que quieres, then it always comes back to what do I siempre want? regresa a lo que tú quieres. Because up to this point you have Porque- been wanting something else. Porque hasta este momento has querido otra cosa, You wanted something else, you got Querer otra something cosa. else. querer otra cosa. And you're living in something else. Y estás viviendo en otra cosa. So it must be now Debe ser ahora your choice tu elección to decide to want decidir what que God has quieres given to you. lo que Dios te ha Just dado. turn up the silver, please. Yeah. So welcome and thank you for joining with me, because Bienvenidos y gracias this por is unirte the a only mí. thing in all the Esta world es la única cosa en todo el mundo that you have to accomplish. que tienes que lograr. You understand? ¿Entiendes? There isn't anything else that you No hay are here ninguna to otra do. cosa que estás aquí Nothing. para hacer.
Not one thing other than to awaken from this dream and know yourself. Ni una única cosa que tienes que hacer, sino despertar de este sueño y conocerte a ti mismo. There's nothing going on in this world whatsoever. No hay nada ocurriendo en este sueño, Meaningless world. no, nada. Doesn't exist. No God existe. did not create it. Dios no lo creó. You look for it, you won't find it Lo because it's not buscas y no lo there. encontrarás porque no se encuentra ahí. All your physicists and your scientists are Todos tus still trying to científicos, measure it, físicos, gauge it, and try to figure out what it is. tratan de descifrar qué es. And that's because it's Y not there. eso porque no Can't find it. está ahí, no puedes encontrarlo. So it's time to awaken from this dream. Ya es hora de despertar de este sueño. There's nothing else to do here. No hay nada que hacer aquí, There is no one here who no hay knows nadie a thing. aquí que sepa nada. No one here knows one thing. Nadie aquí sabe nada. So Así que this is our function. esta es given nuestra to us by función, God for our relationship in this moment. que se nos da por Dios en nuestra relación en este momento. And if you can hear the lessons that are contained in this program, Si puedes escuchar las lecciones que están you contenidas can en este save programa, yourself puedes ahorrarte a ti mismo time. tiempo. You can save yourself all Puedes the ahorrarte time that it would have taken you in slow time todo el tiempo que te requeriría to en come un to tiempo this lento para llegar a inevitably esto anyway. en lo inevitable. This is inevitable, but the time you Es take inevitable, it pero el tiempo que toma is voluntary. es voluntario. Is that right? ¿Sí? You're not free to establish the No curriculum, eres libre de establecer el plan de estudios and that's what you fight against. y eso es lo que luchas contra ello. Everyone brings with them their Todos ideas, traen consigo sus ideas waking up, or salvation, or de lo que es la enlightenment. salvación, la iluminación, like el despertar, cómo se ve, cómo parece, cómo es. You could be wrong, Tú estás Find totalmente out equivocado. that you're wrong Gracias a about that, eso que estás equivocado, but nothing to do with your ideas. porque no tiene que ver nada con tus ideas, Because the curriculum porque el plan de estudios ha sido establecido by God, por Dios. terms for your awakening have already been established, El despertar ya ha sido establecido and it's not up to you y no to depende de establish the ti terms for your awakening. para establecer los términos de tu despertar. And I know you may be accustomed to setting terms Yo sé que tú te has acostumbrado a ponerle because that's condiciones. what you are. That's what you are Eso es lo que in eres. yourself. You set terms En for ti mismo. yourself. Estableces condiciones para ti mismo. You set conditions. Condiciones You set conditions for your relationships, para tus relaciones, everything that you do. para todo lo que haces. But this course Este curso is a situation where es all una of your situación learning en la que todos tus aprendizajes is useless. son inútiles, no sirven de nada. So it's a different kind of learning. Es un aprendizaje diferente. It's an unlearning. Es un desaprender. Isn't that great? Es genial, ¿no? So we only have a short moment here Solo tenemos together. un momento chiquitín aquí hoy. I love you for joining with me here Os amo por unirte conmigo in the hoy imperative that you've discovered within yourself. en el imperativo que tú has descubierto contigo mismo. Each individual must Cada individuo find debe the encontrar motivation that's required la motivación que es to learn this requerida course. para aprender este curso. And the motivation that's required is the recognition of your own need. Y for la healing. motivación para aprender este curso es tu necesidad de tu So propia that's why sanación. we meet, and this is the place we meet. Este es el lugar donde nos encontramos. The place we meet is in the recognition of individual need for healing. El lugar donde nos encontramos es la necesidad individual para la sanación. What are we healing? ¿Qué estamos sanando? We're healing all the Estamos misery, sanando pain, toda la miseria, illness, dolor, separation, misery, separación, miseria, evil, death, maldad, murder. muerte, We're asesinato. healing Estamos the sanando separation sickness la that has enfermedad de la taken hold separación in mind. que ha tomado lugar en la mente. And because it has taken hold in the mind, Porque it ha has tomado given rise to a lugar whole world en la mente, ha dado lugar a todo un in which mundo all these forms of suffering en el que todas las formas de are la separación demonstrated daily. son demostradas Endlessly. diariamente de manera sin fin, And without a beginning, without an end.
sin principio y sin final. Right? There is no end to grief. No hay No end to final suffering. para el sufrimiento, Because of para el this. dolor. And this is an idea Y esta es una that idea what you're discovering que estás descubriendo through this curriculum a través de este plan de estudios is occurring que está within your ocurriendo mind, dentro de tu mente. right? This is a mind training. Esto es un entrenamiento mental. It's a mind training because Un entrenamiento the mental phenomenon of existence, porque lo fenomenológico de la and we're existencia, talking about the phenomenon that you hablamos perceive, de lo fenomenológico que tú the percibes, phenomenon that you think about, de lo fenomenológico de lo que conceptual tú in your mind, percibes, como lo conceptualizas en tu right? mente, It's arises in the mind. aparece en la mente, It has its cause within tiene your su mind. causa en tu Because mente, mind is the only creative level, porque la mente es el único nivel creativo. and everything comes from your mind, Todo viene de la which mente. means finally you must Finalmente, accept responsibility debes aceptar of responsabilidad what's in your mind. de lo que está en tu mente. Right? God did not create a world. Dios no creó un mundo. God did not create a body. Dios no creó un cuerpo. God does not make things that suffer. Dios no crea cosas para que sufran. God does not make things that kill each other. Dios no crea cosas que se matan unas a otras. God does not make sickness or Dios pain no ha or hecho death. el dolor, la enfermedad, Right? la muerte. These are all ideas Son todas ideas that believes it is separate from God en la mente que cree que está and separada de can Dios entertain thoughts y puede considerar that have no pensamientos relationship to God whatsoever. que no tienen ninguna relación en absoluto con Dios. So welcome to your Course in Miracles. Bienvenido a tu curso de milagros. And if you can accept Si puedes aceptar the uncompromising nature of this course, la naturaleza then intransigente you de will este wake up curso, from this dream and know yourself. despertarás de este sueño y te conocerás a ti The mismo. dream will be transformed, El sueño será transformado, forgiven, perdonado and then it will disappear. y desaparecerá. And of course, Y por supuesto, it will disappear because it desaparecerá has already disappeared. porque ya ha desaparecido. Right? What you think you see Lo que crees que ves was over a long time ago. It's not actually here. no, de hecho, Right no está now. aquí, ahora. It's a memory that you brought with you from La the memoria past, que tú trajiste along with the pasado self that you think you are, junto con el ser que crees which is a memory from the que past. es una memoria del pasado. So through forgiveness, A través del you will perdón awaken vas a into despertar an instant of holiness a un instante de and santidad, power de and poder, peace, paz, in which the world becomes transformed, que el mundo es reflection transformado, of truth. el reflejo de la Then verdad, it will be seen no more. y ya no se verá más. Right? So this process is a process of preparing your mind Este proceso es un proceso de God. preparar tu mente para Dios, so that you no longer need to come back para que ya no más tengas que regresar and endure another birth, death cycle. y entrar en otro ciclo de nacimiento y Right. muerte. You no longer need to continue to dream the dream Ya no más that you necesitas have soñar un sueño abandoned God and taken on a body en as el, your que, identity. en el que has abandonado a Dios y has tomado un cuerpo como tu Right. identidad. So if that's what you want, of course, Si eso es lo que quieres, por and supuesto. I understand that this is very challenging to your human beingness, Entiendo que eso es muy retador para tu mente humana. but I don't really have any concern about that because Pero a mí eso no me I preocupa, no me understand there's no interesa, such thing as a human being. porque yo sé que no existe tal cosa como un ser humano. There's no such thing as a human being. No hay tal cosa como un It's ser just a humano. false idea that you hold about yourself. Es una idea falsa que tú te aferras acerca de ti And mismo. at any single instant, it's over and gone. En cualquier momento dado se terminó And the miracle will teach you y el milagro te va a that your enseñar mind is still whole, que tu mente está quieta, íntegra, free of guilt, libre de free of culpa, sin, libre de pecado, untouched by time and all the experiences that time has wrought. no tocada por el tiempo ni todas las experiencias que el tiempo ha llevado.
So, and that you have no problems. y que no tienes ningún problema. Every human being has problems. Cualquier ser humano tiene problemas. This course has come to teach you that you're wrong about that. Este curso te viene a enseñar que estás That equivocado you don't acerca de have eso. a problem. No tienes ningún problema. That what you think are your problems are really only obscuring one single fundamental problem. Los que crees que son tus problemas, estás simplemente oscureciendo un You único understand problema. this is lesson ¿Entiendes? 79 and 80, of La course. lección 79 y 80. Let us recognize the problem. Que reconozca el problema, Let us recognize the problem que so that reconozca el problema we can see that we have no problem, para que podamos ver que no tenemos ningún problema. right? The problem you think El problema que crees que tienes is at the core of your identity as a es human el being centro de tu is that you are identidad separate from your creator como and you're ser humano. separate from every Estás living separado thing. separado de todo ser And viviente. this is a lie Y eso es una because mentira, that is impossible. porque eso es So imposible. if you look at the problem in your mind El problema as it is, tal como es, but not the little problems you think pero you no have, el problema que but the tú tienes, fundamental problem, sino el problema básico, you will see that you have no problem. verás que no tienes ningún problema. You cannot possibly No be separate puedes from estar what is at the separado very de lo center que of es your el centro existence. de tu existencia. So all this Todo esto, miracle este of milagro forgiveness del perdón, will teach you. te va a enseñar. All this, Todo lo que as you es, learn to forgive, cuando aprendes a will be perdonar, revealed to you. se va a revelar para ti. Right? You understand? Your function is to get out of the way Tu función es salirte del camino, salirte. and to no longer be the Y obstacle ya no más ser el obstáculo to truth. a la verdad. Right? If you remove the obstacle, the Si truth quitas el will obstáculo, spring back into your awareness la immediately verdad brillará en tu mente inmediatamente, because it's ever present. porque siempre está presente. Right? It simply means that you've been exerting an enormous amount of effort Has puesto una cantidad de to hold the esfuerzo truth away en from yourself. aferrarte a la verdad separada de You've ti. been defending yourself Te against has God, estado defendiendo contra And Dios the Son of God, y which el is Hijo de yourself. Dios, que es sí mismo. So it's time to Ya es hora lay down para dejar illusions. las ilusiones. It's time Ya to es hora put aside our para rusty poner sword a un lado nuestro ser that we've been cansado, attacking ourselves and everything with, que hemos estado atacando con todo y a todas las cosas, and lay down our battered y shield, dejar our ir dented shield. The shield that we've been defending ourselves with. el ser que nos hemos estado defendiendo, Right? So that we can para que accept podamos aceptar a true relationship una verdadera relación without defenses sin defensas, and without judgment sin juicio, that our brother is offering to us. lo que mi hermano me está ofreciendo. So this is the beginning of a Es el beautiful principio de relationship una relación hermosa that you have with everyone and everything. que tienes con todo y con todas las cosas. So it's a course in the Es transformation un of your curso en la transformación de tus relaciones, relationship with God. la relación con Dios, So isn't that fun? que es divertido, I'm ¿no? very excited. Yo To estoy muy me, it's excitada. very exciting and Para very mí fun. es muy excitante. And I understand you'll have moments of Y entiendo que tengas confusion momentos de duda or concern or o anxiety or fear. preocupación o ansiedad o miedo. But it's important to remember you're in a process. Es importante que recuerdes que estás en un proceso. And if you stay with the program, Y si te quedas con el programa, that experience will pass and you will emerge out of esa the experiencia darkness pasará into the light. y emergerás de la oscuridad a la From luz, fear to love, del miedo al amor, from chaos and confusion to del joy. caos a la confusión, a la dicha. So I'm going to start. Voy a empezar, I want to read quiero from lesson leer 1325. la lección And I just 325. want to say it's not necessary to follow in the book. No es We'll necesario be que reading for you. sigáis el libro porque os lo vamos a leer. No es necesario que I lo prefer to hagáis. have your attention Prefiero que me prestes atención because the way this works porque la manera que esto funciona is
that what we're really offering Lo is que not estamos in the book. ofreciendo no está en el libro, It's in an instant of communication es en un instante de comunicación, from mind to de mind. mente a mente. Understand? So ¿Entiendes? it's in that instant of communication Encuentra that this ese can be heard, this can be instante experienced. de comunicación que puede ser escuchado y puede ser experimentado. So stay with us in that, and we'll read to you Quédate in con nosotros. Spanish. Lo vamos a leer en castellano. So this is all things I think I see. All things I think I see reflect ideas. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Isn't that a great lesson to even Qué buena just with that lección, one ¿verdad? line? Con solo esa frase, Everything you ¿verdad? think you see reflects an idea. Todo lo que crees que ves refleja una idea. Everything is an idea. Todo es una idea. Right? You've learnt in the Has workbook aprendido en el libro de ejercicios that your thoughts que tus are pensamientos not your real thoughts, no son tus pensamientos aren't reales, you? ¿verdad? What you think Lo que are crees your thoughts que son tus that you pensamientos, think que tú are piensas, not really thoughts. no son realmente You pensamientos. think them. Tú crees que los So piensas. to you, they are real Por and lo they are tanto, meaningful. para ti son reales y tienen So it's in the significado. process of going through the workbook En el proceso de pasar por el libro de that we ejercicios, discover that the thoughts that que we descubrimos think are not really thoughts at que all. los pensamientos que creo que pienso no son pensamientos Real reales, thoughts are the thoughts Pensamientos we think reales. of God. son los pensamientos que pensamos con Dios. But so the thoughts that we're aware of, Los pensamientos de los que somos the thoughts you conscientes, think are que piensas, actually images son imágenes that you project que tú has proyectado beyond yourself más allá de ti and mismo establish an objective distance y between has establecido una distancia that objetiva idea that you perceive entre ti outside of yourself. y la idea que percibes fuera de ti. And at this point, we could say, welcome to your world, Y a ese punto podemos decir bienvenido a tu because that mundo, constitutes the entire porque eso process in which you constituye make up the world todo un and proceso en el que has establish its reality fabricado un mundo yourself in your mind. y has establecido esa realidad ti mismo en tu mente. And of course, to have a world, you must also have a body. Y por supuesto, para hacer un mundo tienes que tener un cuerpo para estar And en if you ese have a mundo. body, you will have a mind that Y si tienes un cuerpo, associates itself with the body. tendrás una mente que se asocia con ese cuerpo. That's what the ego is. Eso es lo que es el ego. That's the false self. Es el ser, el yo So you falso. understand? You ¿Entiendes? establish Has a establecido relationship una between relación the perceiver, entre el que percibe the object or image that you perceive, y el objeto o imagen que and the percibe thought that you have about it. y el pensamiento que tienes al That respecto. is your Eso whole world. es todo tu mundo. Right? That's your whole world. That's the mechanism Todo of tu mundo. perception that Es el sustains mecanismo de la percepción que and sostiene, perpetuates the world that you think you see. perpetúa. Amazing, isn't it? When you start to Asombroso, look at ¿verdad? this Cuando empiezas a and verlo, begin ¿sí? to understand Y the nature empiezas a of entender perception. la naturaleza de la percepción. So this lesson says, all things I think I see reflect ideas. Todas las cosas que creo ver reflejan ideas. In other words, En otras everything is palabras, an idea. todo es una idea. And of course, where are ideas? Y por Ideas are in the supuesto, mind. las ideas están en la Everything mente. you see is an idea that's in your mind. Todo lo que ves es una idea And que it está en tu hasn't mente left y your no mind. ha abandonado tu mente. It remains in your mind. Está en tu mente, That's why you can see it. es por eso que lo puedes ver. And if it wasn't in your mind, you Si wouldn't see no it. estuviera en tu mente, no lo verías. This is why in chapter Por 21, eso, en el responsibility for capítulo sight, 21, en la we sección de begin soy by saying, responsable, I'm responsible for what I see. empieza diciendo, soy responsable por lo que veo. Right? If you see it, Si you're lo ves, responsible for it. eres Because responsable what de you ello, see is an idea porque lo que ves es in una your idea mind en tu propia mente. that's projected outside of Sido yourself and proyectada perceived outside of yourself, fuera de ti misma, la ves as fuera de ti though misma, there was aunque a real possibility that something could be outside yourself. había una posibilidad real que algo pudiera estar fuera de ti. And I'm here to assure you that there is Estoy aquí nothing para asegurarte que outside of yourself. no hay nada fuera de ti. There is nothing beyond you, No hay nada más allá de ti, nothing beyond your mind. nada más allá de tu There's mente. nothing outside of you. No hay nada fuera This de ti. is, you're awakening to the truth
tu despertar who you are, the true nature a of. la verdadera mind. naturaleza de quien tú eres. So we'll read from this lesson. This is salvation's keynote. Esta es la clave de la salvación. What I see reflects a process in my mind, which starts with my idea of what I want. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. So isn't that great to know? Qué bueno saber esto, ¿no? That your whole experience Toda tu experiencia is a consequence es of una consecuencia del desear. desire. Desear. This is what you have wanted. Es lo que has querido. And you go, no, No, I no, don't, no. I don't want this. What are you No, talking yo no- about? ¿Pero de qué hablas? Yo no quiero eso. And I'm sorry, but Lo yes, siento, pero sí, it's true es cierto. that you have made a whole world Has fabricado todo el mundo apart from God separado de because of the Dios power of your wanting, por el poder de tu You querer, understand? de tu desear. right? And of course, Y por you've forgotten supuesto, this. se te ha olvidado. Everyone has forgotten this, Todos se han olvidado. right? You've obscured this Has fact, oscurecido el your hecho, awareness, tu conciencia, and dreaming a dream y has estado soñando un unconsciously sueño in which you're the inconscientemente victim of the world. en el que eres la víctima del You're the mundo, effect of arbitrary forces, eres el efecto de evolutionary fuerzas forces, arbitrarias, perhaps. fuerzas evolutivas quizás. But this is the lesson. Esta es la lección, This is salvation's lesson for you. la clave de la Everything salvación. you see is a reflection of a process in your mind which starts with your idea of what you want. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con la idea de lo que quiero. And if this is true, Si esto es verdad, there can be no exceptions. no hay excepciones, No exceptions. sin excepciones. If there's one exception, Si hay una excepción, it's not true, or it's not es true for verdad. you. O no es verdad para ti. Right? Everyone's got, something that they Todos tienen algo would hold apart from this. que van a Well, agarrarse. what about the innocent little children? ¿Qué tal los niños inocentes? Surely that's not true for them. Oh, para ellos no es verdad eso. We're not talking about innocent little children, we're No talking estamos about you. hablando de niños inocentes, estamos hablando Right? acerca You de were ti. an innocent little child once. Tú una vez fuiste un niñito Right? inocente, But the process of pero el proceso separation de la separación and the process y of el awakening proceso from de separation despertar de la separación is the same for everyone es el mismo para because todo el mundo. it is the same process in Es el mismo everyone's proceso mind. en todas las mentes. This has occurred in the same way for every mind. Ocurrió It de la is misma manera undone para in the same way for todas every las mind. mentes y es deshecha de la misma manera. Mechanisms of El separation, mecanismo of de la suffering, separación, del sufrimiento, and the foundation of the dream of death la base del sueño de is the muerte same in every mind. está en It's- toda They mente. are undone in the same way. Es deshecha de la misma manera. It's an expression of a grievance and unforgiveness. Es una expresión de un rencor, de una It's falta de only perdón forgiveness y that can solo es el undo the perdón unforgiveness que that puede has given deshacer rise to the world. lo that que you la could falta de see. perdón ha dado lugar a un mundo. So back to the lesson. So from there, the mind makes up an image of the thing the mind desires, judges valuable, and therefore seeks to find. De regreso a la lección, a partir de ahí la mente forja una imagen de eso que desea, lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. So we could go back to lesson 15. Y podemos regresar a la lección 15. What is that lesson, Gary? ¿Cuál es la lección, Gary? My thoughts are Mis images. pensamientos son imágenes. My thoughts are images. Mis pensamientos son imágenes. So again, these De are the nuevo, images that son you las see. You imágenes. see them because Las you've given ves. them meaning, Porque les has dado significado. right? You see a world because it Ves has un meaning mundo to it. porque tiene significado para ti. You have thoughts because the Tienes thoughts have meaning to you. pensamientos porque tienen significado. Esos If they didn't pensamientos para have ti. meaning to you, you no wouldn't tuvieran- have them. No tuviera So significado to para you, ti, no they los have tendrías. value. Para ti tienen valor. So if they have value, Y si tienen valor, because you want them, es porque los quieres. and what you judge as valuable, you will seek and you will find. Y lo que juzgas valioso lo buscarás y lo encontrarás. Very simple. You will Simple. seek and find that which you value, Buscarás y encontrarás lo que valoras. right? And you have done that Y lo has hecho in your mind, and en that tu mente. constitutes the world
that Y you eso perceive in your constituye experience of living in the el world. mundo que percibes y tu experiencia Your en el mundo. experience is something that you Tu valued, you've sought for, experiencia, and you have found it. algo que valoras, algo que Okay, has that's very buscado helpful y because lo has encontrado. Esto now de you mucha can ayuda. see Ahora that you puedes have a ver choice. que tienes una elección, puedes decidir. So these images are then projected outward, looked upon, esteemed as real, and guarded as your own. Estas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. Yeah. So you own them in the sense that Tú you las son perceive tuyas, them las and posees, they are real. You have made them son real, reales, las has to hecho yourself. reales para ti real mismo, in separation, reales like en la a real separación. rock or a real car O un coche real, una roca real, or a real mountain, o una montaña real. right? These are images in your mind Son imágenes en tu you have mente made real to yourself through que this process las has hecho of reales para projecting ti out en tu from the proceso mind. de proyectar de la mente. So here it is, from Aquí está. insane wishes comes an insane world. De deseos de mentes nace un mundo de mente. And if you look about this world, Si I think miras we a can este all mundo, agree that it's an insane world. te das cuenta que es un mundo de mente. And there's all kinds of ways we could look at this world to Toda clase de agree maneras que podemos that ver y estar de it must acuerdo. be insane. It's a punitive world. Es un Babies mundo are born through impune. pain. Los Suffering is bebés nacen everywhere. a través de Everyone has a sufrimiento. problem. Todo el mundo tiene un problema, hay There's sufrimiento, sickness, there's enfermedad, chaos, there's poverty, caos, there's pobreza, deprivation, there's loss, privación, there's pérdida, injustice, there's injusticia, murder, there are asesinato, wars, there's guerras, catastrophe and disaster. catástrofes, desastres. Right? What does any of that have to do ¿Qué tiene esto que ver with loving God? con un Dios amoroso? And the answer is nothing at La all. respuesta es nada en absoluto. So it's a state of insanity. Es un estado de So locura. what has given rise to an Lo insane que world? ha dado Obviously, lugar is a un an mundo insane idea. loco es una idea loca. And so salvation's keynote is La the clave recognition that de la insane idea salvación es que esa is idea not outside of myself, loca no está it's fuera de within my mí, mind. sino que está en mi mente. And it's within my mind Y está dentro that de I mi can mente, make a better choice. donde I yo can puedo choose for tomar una mejor sanity, elección, puedo and elegir the cordura. insane world Y el mundo loco will be transformed. será transformado, It will change cambiará with my forgiveness upon it. con mi perdón en With ello, my forgiveness upon the insane mi world perdón en my el mundo experience loco, is entirely changed. mi experiencia, mi mundo cambia completamente. Right? You no longer need to be insane. Ya no más necesito estar loco. You can look Puedes from the sanity within contemplar desde on what you have made la and offer cordura it de your dentro blessing a lo que has hecho instead of your condemnation. y ofrecer la bendición en vez de tu condenación. So, and that's what we're going to say. From insane wishes comes an insane world. Lo que vamos a decir, de deseos de mentes From nace un mundo de judgment mente comes a world condemned. y de juicio es un mundo condenado. And judgment is such an Y important el juicio es algo muy importante, aspect of this Course in un Miracles, aspecto muy because importante de este curso. this is a dream of judgment. It's the Es very el sueño de foundation juicio. of separation is La the thought base of de la judgment in the mind. separación es un pensamiento de juicio en la mente. Judgment that sustains the world. It's judgment that juicio sustains separation. Tiene el mundo, un juicio que sostiene la It's separación. judgment that is what Juicio is regarded as human perception. que se refiere a It's la entirely percepción judgmental, humana, es totalmente not benign at enjuiciadora, no es benigna en absoluto. So judgment El leads juicio to a world in which you condemn it by your judgment. lleva a un mundo en el que eres condenado por tus propios And the juicios. purpose of this course is to Yes. release you from the burden of El judgment. propósito de este curso es liberarte de esa carga Forgiveness de is the juicio. complete relinquishment perdón of judgment, Es la total renuncia al and to juicio. allow the judgment of the Holy Spirit to look on everything Que through your al forgiving juicio del eyes Espíritu instead. Santo vean todo a través de tus ojos And it's going to perdonados. say that, and from forgiving eyes, from forgiving thoughts, a gentle world comes forth with mercy for the Holy Son of God, to offer him a kindly home where he can rest a while, before he journeys on and help his brothers walk ahead with him and find the way to heaven and to God.
De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, donde él pueda ayudar a sus hermanos y a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Yeah. So forgiving thoughts Pensamientos perdonados are the antidote es el to a antídoto world that's condemned by judgment al mundo que es condenado por el and juicio, a world that is insane al mundo que es because it loco, arose from an insane wish. que aparece de un deseo loco. Forgiveness El will perdón lead you home. te lleva a casa. So this is it's a beautiful, the effect of Un efecto practicing the precioso lessons. de aplicar las The world that lecciones you perceive is transformed, es que el mundo que percibes and the es self that you transformado thought you were is Yes. also transformed y el ser que tú pensabas que simultaneously. eras también es transformado simultáneamente. Isn't that great? So Qué we bueno, love ¿no? this because we love the truth, Nos encanta la verdad. right? It might piss you off. Quizá te jode un poco, te fastidia, You might want to throw the book quizá away, quieres lanzar el but libro, finally the truth pero will set finalmente you free, la verdad te va a hacer libre. right? So your only problem is Tu único problema es how much are you in pain? cuánto estás en dolor, How much are you suffering? cuánto estás sufriendo, How great is your need? cuánta grande es tu necesidad, How great is your motivation cuán grande es tu motivación to hear these lessons para for escuchar yourself? estas lecciones para ti mismo. That's the only real question, Esta es la única because pregunta these lessons are real, very clear. porque estas lecciones son muy The claras. problem you have is in El accepting them problema que tienes es en aceptarlas, by accepting the truth. al aceptar la verdad. Right? Don't forget, you No te accept olvides. the ideas in your mind, you have an experience that teaches you how Al true it is, aceptar estas ideas en tu mente tendrás una experiencia que te va a enseñar que son perhaps you're verdad. healed, perhaps Quizá tú some sanes, old grievance quizá is un rencor relinquished. And es liberado, es you've spoken renunciado. to your brother in 20 O years and he no calls has you up the hablado next day. con tu hermano Could be por anything. 20 años y le llamas o él te llama. Cualquier cosa. But as you increase your faith in this, Tú incrementas tu fe en esto, it enables you to te capacita accept these para ideas, aceptar estas ideas accept them completely in your mind, y aceptarlas and let yourself totalmente be en tu healed and mente transformed as a consequence. y tú ser sanado y transformado como consecuencia de ello. Don't forget, No te olvides, what we're teaching here is lo que the enseñamos entire aquí opposite es lo opuesto of everything the world believes. a todo lo que el mundo cree. Right? This is a subversive course. Es un curso subversivo. It's revolutionary ideas. Son ideas revolucionarias. Right? They will cause a revolution in the mind. Va a llamar a la revolución en la mente. You understand? There's ¿Entiendes? nothing in this world No hay nada en este mundo that will support que va you a in your apoyar discovery of the truth about yourself. el descubrimiento de la verdad acerca de ti. And that's why it's helpful to have an association Y of es por brothers eso que es importante tener una asociación de together with hermanos you in this que Course in puedes Miracles. juntarte en este curso de We milagros, share a common language. compartes un lenguaje We're común, all discovering the power of the descubriendo lessons, el poder de las lecciones and you have experiences based on the y lessons that tienes you share experiencias with your brother. basadas en las lecciones And when you need help, y cuando necesitas fail ayuda for a moment temporarily, o temporalmente there's a fracasas, brother there you can call on hay un hermano al que and puedes speak llamar. to help Puedes you, hablar con él o con ella to remind you of the truth. para que te recuerde la verdad. So it's important to have Es support and importante help in tener this, apoyo because y ayuda en esto. these lessons will lead you Estas directly into lecciones fear, te van a llevar directamente al simply miedo. because Sencillamente, the whole foundation of this Course in porque Miracles toda la base de este curso de is on milagros the understanding es en la comprensión that nothing unreal exists. que nada irreal Nothing existe. unreal exists. Nada irreal existe. And everything that you perceive Y or todo lo can que conceive percibes of o puedes concebir is unreal and does es not irreal exist. y no existe. But you are real. Pero tú eres real. You are real in the mind of God. Tú eres And you real en alone la mente de Dios. exist Y tú, solamente tú,
when all illusions Cuando todas las ilusiones are relinquished, son when they renunciadas, disappear, desaparecen, what remains is the truth. lo que queda es la verdad. And that's what you are. Y eso es lo que eres. That's what you are. Es So lo que eres. you can know the world or you can Puedes know God, conocer el mundo o conocer a but Dios. you cannot know both. Pero ambos no los puedes conocer. So this Course in Miracles is a very Yes. real means to prepare your mind Este curso de milagros es un medio muy real para for preparar the tu mente, relinquishment of what you have made, renunciar a lo que has fabricado, what you have made real. lo que has fabricado real para ti mismo. You've made it real to your mind. Lo has hecho real para tu mente. Because it's real to your mind, Porque real para tu can't mente escape from it. no puedes escaparte de You ello. can't escape from it without the help that Puedes is escaparte given de to ello you. sin la ayuda que se te da. And the help that's given to you is Y to la show ayuda that que se te in da your mind what you have done to make it real. es mostrarte en tu mente lo que has hecho para So hacerlo that real. through forgiveness, A través del perdón you can bring the projection back puedes to its traer la source, proyección de vuelta which is your a tu mind. fuente, que es tu mente. Right? Everything is an idea in your mind. Todo es una idea en la mente. Right? And if the idea in your Y si la mind idea en tu mente is the opposite es lo to opuesto the truth a la that is in verdad God's mind, que está en la mente, en la right? You mente will de see Dios, it immediately. lo verás When you bring it inmediatamente. back to your mind, when you Cuando lo bring it traes de back regreso a tu to mente, what Jesus calls the altar to God, lo que Jesús llama el altar de Dios, which is the place in your mind where el lugar en tu mente the cause donde exists. la causa Bring it existe. back to its cause and you see Traerlo de regreso a la causa, it's not true. ves que no es verdad. If it's not true, it can have no Si no es effect. verdad, no puede tener ningún efecto. It has not changed No ha you. cambiado, no te ha Nothing cambiado, has happened in the dream. no ha ocurrido nada en el Everything sueño, is as it was. todo es como You siempre fue. exist now as you have always been. Tú existes ahora como You are siempre. has perfect. You are existido. healed. You Eres are whole. perfecto, You are sanado, complete. íntegro, completo. You are unlimited in power. Eres ilimitado en You are poder, unlimited in peace. eres ilimitado en Unlimited paz, in joy. en Unlimited in alegría, love. ilimitado en amor, Unlimited in light. en luz, ilimitado en luz. So clearly, what is Claramente, opposing lo que está that realization must be en relinquished. oposición a eso debe ser renunciado. And what must be relinquished Y is lo que debe ser everything renunciado that you made, es todo lo que has fabricado. because God has already made everything. Dios ya ha hecho todo. He's created everything that Ha is. creado todo lo que es. And you made what you made Y lo que tú has is fabricado entirely different es from what God completamente created. diferente de lo que Dios creó. So it's time to give it up, Ya es hora de and let renunciar a go, ello, and dejarlo ir surrender, y rendirte and accept the truth. y aceptar la The verdad. truth is true now, La verdad es always verdad has been ahora, true, siempre ha sido verdad, always will be true. siempre será verdad. That is what you are, Es lo que eres. right? You are all the joy there is Eres because toda la alegría que existe, that's who you are, as God porque eso knows. es lo que eres, tal como Dios te conoce. So we're going to go now to chapter 12, and we're continuing with Vamos a ir perception, al capítulo 12 y seguimos con chapter la 12, percepción. section 3, paragraph 9. Yes. We'll go here for a moment. Vamos a ir un momentito aquí. El capítulo You guys 12. okay? ¿Estáis bien, Do you chicos? like this lesson? ¿Te gusta esta lección? It's a great lesson. Qué buena lección, The ¿verdad? only lesson that you need to hear. Es la única lección que necesitas escuchar. If you can hear this lesson, you Si can puedes save yourself escuchar the time esta lección, that there is. puedes salvar can todo el wake up tiempo. Puedes despertar Today, this Hoy. morning, mañana, right now, ahora if you mismo, so wish. si así lo deseas. You understand? It doesn't take ¿Entiendes? time. No toma tiempo, It only takes willingness. solo toma voluntad. And if you see that what you've made was Y just ves que lo que has fabricado terrible, es horrible, it terrible, was awful, it was a nightmare, asqueroso, una pesadilla, and you don't want it, y ya no lo it's quieres, insane and chaotic, es caótico, you'll go, okay, te dirás, vale, I'll accept what God created instead of voy a what I've aceptar made. lo que Dios creó en vez de lo que yo Forgive yourself fabriqué. entirely Te for being perdonas so totalmente foolish de ser tan tonto and
the truth will come streaming back La into your mind verdad llegará and fill you with a tu an mente ecstasy y of te va a joy. llenar de una alegría de And you will éxtasis. look upon your brother, Y vamos a and he contemplar a will tu hermano fill you with so much joy that you won't know what to do. y vas a sentir tantísima dicha que no You'll fall in sabrás love qué with hacer. everyone you meet. Te enamorarás con todos los que te encuentres. So it doesn't take time. No toma tiempo, It only takes willingness. toma voluntad. Willingness is directly related Voluntad es to directamente your need. relacionada con tu How much necesidad. do you need this? ¿Cuánto How necesitas much do you esto? want this? ¿Cuánto lo quieres? Right? If you're comfortable, Si estás cómodo, you got everything sorted, you got plenty of todo lo money, tienes arreglado, tienes un montón de you got a plata, nice looking partner, tienes un compañero, una the weather compañera is good, guapa, guapo, great todo food, va bien, you tienes know, comida, you got everything sorted, then todo te va bien, todo perhaps you're not tienes suffering enough. quizá no estás sufriendo lo suficiente. Right? Perhaps you've divorced yourself from the Quizá suffering of the world. te has separado del sufrimiento Suffering del of your mundo, brother. I don't know. del dolor de tu hermano, del But sufrimiento de tu hermano, no sé. I can tell you that Puedo decirte I looked at the world and I saw the suffering there and I couldn't stand it. que yo miré al mundo y vi el sufrimiento y no pude aguantarlo. And I couldn't stand my own suffering Y either. yo no pude soportar tampoco mi And I propio realized sufrimiento. that Y me di cuenta healing is the only que la need sanación, la única that necesidad, makes any sense in this world at all. tiene sentido en este mundo. So, yeah, Sí, your willingness is directly related to the tu need that you perceive. voluntad está directamente relacionada con tu necesidad. Right? This course, I Este have to say, curso, this course is not really este curso socially acceptable. no es aceptable socialmente. Right? It's not really something that's No es popular. algo que es You popular really see what it's offering you. cuando realmente ves lo que está Right? ofreciendo. It will never be popular in that No va a way. ser popular de esa manera. But it's also Pero también, not going to make you rich and famous. pero tampoco te va a hacer rico y famoso. Right? It's not going to make you a big somebody. No te va a hacer un gran alguien. On the contrary, Al contrario, it's going to make you a nobody. te va a ser un don nadie. Yeah, a nobody. It's Un the don nadie. relinquishment of your special Es la renuncia a tu self. yo Right? So you egoico let go of especial. all of those ideas of specialness. Todas las ideas de Nobody. especialismo. What's wrong with being nobody? ¿Qué hay de malo If you're siendo un nobody, nadie? you can be free to be yourself. Porque siendo nadie puedes ser libre para ser tú mismo. There's a great saying from the New Testament, En isn't el Nuevo there? Testamento hay una frase buenísima que dice: Be humble before God, sé humilde ante Dios, but be great in Him. pero sé grande en Él. So this is a course in true humility. Esto es un curso en humildad verdadera. But in true humility, we become great in God. En humildad verdadera nos Not volvemos great grandes in en Dios, worldly terms at all. no grandes en Dios. So, okay, so we're going to read from chapter Vamos a leer 12, esto. section 3, that paragraph 9. The world you perceive El mundo is a world of separation. que percibes es un mundo de separación. And there's no question about that. No hay cuestión al respecto, ¿verdad? Perception itself La percepción misma is an effect of separation. es un efecto de la separación, Perception La is part percepción of the mechanism parte del of mecanismo separation. de la So separación. without separation, there would be no perception Sin and no need for it. So Percepción no perceive habría the separación world, ni ninguna it must be necesidad. that Si you are percibes perceiving el mundo, es que separation. estás percibiendo separación. Perhaps you are willing to accept even death to deny your father. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. In other words, En otras palabras, if you accept that the world is real, si aceptas que el mundo es real, it's a world of death, es un mundo then de you are muerte, accepting death to deny God. y has hecho la muerte para negar a Understand? Dios. This is not Esto no es what we teach in church, lo is it? que This is enseñamos not en la iglesia, Christianity ¿verdad? as is taught in the church. Lo que se enseña en la That's all. iglesia, en absoluto. We are not worshipping a God of No, death, no estamos adorando un Dios de muerte, God that creates things that die. Dios que crea cosas que mueren, So if you believe that God created things that die, que Dios crea cosas que then mueren, you're accepting death and denying
the God of life. entonces has aceptado la muerte y has negado un Dios de la vida. God is the God of life, and life is eternal. Dios es Dios de la vida y Dios es eterno. Yet God would not have it be so, and so it is not so. Sin embargo, Él no dispuso que fuese así, por lo tanto no es así. In other words, that is not the will of God for you. En otras palabras, eso no es la voluntad de Dios para ti. You still cannot will against God, and that is why you have no control over the world you made. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone, y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. Right? And it's going to explain that Y lo va a it's explicar. not a world of will, because it is governed by the desire to be unlike God, and this desire is not will. No es esto un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios, y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. Yeah, the world is an mundo. effect of the Un desire efecto or wish del to deseo be unlike God and what God created, de ser diferente a Dios, de todo lo que Dios creó. and you know, very successfully, De manera con mucho éxito. because a human being Porque un ser humano is as unlike God as es tan anything could possibly be. poco parecido a Dios como cualquier cosa puede ser. And conversely, Y al revés, God is as completely unlike a human being as anything could Dios possibly be. es completamente diferente a lo que es un ser humano. There is no communication between the two, No hay no comunicación entre los correlation dos, between the two. no hay correlación entre los dos. So it's a world that has arisen from a Un wish or a mundo desire in the que ha mind. aparecido desde un deseo en la mente. The world you made is therefore totally chaotic and governed by arbitrary and senseless laws and without meaning of any kind. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Yeah, this is the world. Este es el mundo, It's the world that you made. el mundo que tú has God fabricado. did not make the world. Dios no fabricó el mundo. God will bless the world when you look on it through Bendecirá al your mundo forgiveness, cuando tú mires a través de tu perdón. right? And then it's the world that you made with your forgiveness on it. Y es el mundo que That you see, fabricas that's the con el real perdón en world. ello, That's ese the es el happy mundo dream, real, the es el final sueño dream. fin, el sueño final. Right? But God did not make a world of Dios separation. no That's fabricó un mundo de separación. occurring in your mind, Eso está ocurriendo en tu mente. right? That's a projection from your Eso es mind. una proyección de tu mente. So, and it's totally chaotic. Y es It's totalmente governed by caótico, arbitrary, senseless, and punitive laws. gobernado por leyes arbitrarias, completamente And the castigadoras. world is without meaning of any kind. No tiene ningún significado. Is this Jesus Este es speaking to Jesús you in the que te dream? habla a ti en tus sueños. Jesus Christ, resurrected man, Jesucristo, out of hombre time, speaking resurrecto de to fuera del you in tiempo, que te time, habla en el tiempo. saying, look at this world. Mira It's este mundo, completely senseless. It's completamente a punitive insensato. world that you made, Un and it mundo doesn't mean castigador que anything tú at has all. fabricado y no It's significa nada. ridiculous. It's Es meaningless. ridículo, es insignificante. Yes, Sí, this is Jesus speaking to you directly in your mind, Jesús telling te you habla directamente en tu mente, direct confrontation to everything that gritándote you think en you know, everything directa that you think you believe. confrontación lo que crees que piensas, lo que crees que crees. Stand. So, because it is made out of what you do not want, projected from your mind because you are afraid of it. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. So, and this is an explanation Y esta for es una explicación what the world is de lo que es el mundo and how the world arose in your y mind. cómo el mundo It actually apareció expresses en tu it mente. earlier in that section. Lo expresa So the antes en guilt esta and sin sección. of separation La culpa, el pecado de la is such an separación intense conflict. ejerció un conflicto tan It's a intenso en la conflict of mente. cosmic proportions Es un conflicto de proporciones that's cósmicas, completely intolerable. completamente intolerable. Right? You cannot hold truth and untruth No in puedes the mind at the same time. albergar la The verdad y la no solution is verdad to en la project mente. what is not true La outside of solución es yourself proyectar lo que no es verdad and fuera de ti mismo believe you've resolved the problem y creer que has solucionado el because the problem problema, hasn't been resolved in the porque mind. el problema no ha sido resuelto en la It's just mente. that you've split yourself off Sí,
Te has from dividido a what ti you mismo perceive, de lo que tú and percibes sees that what you see now is outside of y yourself, ves lo que and it's totally percibes está fuera de chaotic, ti mismo y es totalmente it's caótico. out of control, Está fuera de control, and it's meaningless. insignificante, It's a world of suffering, un mundo de it's a world of sufrimiento, punishment, un mundo de a world of castigo, pain and sickness, and de it's enfermedad, dolor, so it's because porque what you hate within your mind is projected lo outside que of yourself. odiaste en tu mente The lo world ha is made for proyectado what fuera, you did not ha want. fabricado el mundo lo que no querías. Yet this world is only in the mind of its maker along with his real salvation. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor junto con su verdadera salvación. So again and De again, nuevo and y de again, nuevo y de nuevo, this lesson is esta lección hammered home to en you casa, who find it so difficult to accept. tú que estás en tu casa, que This world that you encuentras tan perceive is difícil, only in your mind, solo que percibes, solo ocurre en tu mind of mente. its maker, which is you, El someone fabricador else. eres tú, no es otro, eres This tú. world exists Este mundo idea existe in your mind. en una idea en tu mente. And if you're willing Y to si estás accept dispuesto responsibility for a what you made, aceptar responsabilidad por lo que has hecho, right? This is lesson 70. la Salvation lección comes from me. 70, la salvación viene de mí. Anyone's familiar with lesson 70? ¿Alguien está familiarizado con la lección 70? Salvation comes from me. La salvación viene de This mí. is the entire undoing of the ego. Es el deshacimiento The ego total del says ego. El ego salvation dice, comes from anything and everyone la except me. salvación viene de todo, de todas las cosas, excepto de mí. I know who's responsible for this. I know Yo who's to sé blame. quién es responsable, yo I sé a know quién whose voy a fault it acusar, is. que es la It's falta de quién definitely es. not mine. No mía, no es mía, claro que no. This lesson says, Esta lección dice, no, no, it is yours. es It tuya, is your es responsibility. tu responsabilidad. All the guilt you perceive is Toda only la in your own culpa que mind percibes se encuentra en and tu mente, nowhere else. en ningún otro lado. So it's not a lesson that No es una lección you might like que te at debe first, gustar al principio, because the lesson is porque really la lección asking you to feel te pide guilty, que te to sientas feel the culpable, guilt that you have projected sientas away from la yourself and culpabilidad que has accept it proyectado back fuera de ti mismo in the y mind that brindarla de projected regreso al que la get rid of proyectó it, para deshacerla, but did not get rid of it, pero no la because it's pudiste still in the deshacer mind. porque se encuentra en la mente. So salvation can La only be salvación solo accomplished puede ser by lograda getting rid of the guilt. al deshacer la The culpa. guilt is in the mind, La culpa está en la your mente, mind. en tu So mente. guilt and salvation lie La side culpa by side y together. la salvación están una al lado de la otra. So that's why this sentence says, this world is in your mind, the mind of its maker, along with your real salvation. Por lo que dice esta frase que el mundo está solo en la mente de su hacedor junto con su verdadera salvación. And what is your ¿Y salvation? cuál es tu salvación? You are guiltless now Eres and forever. inocente ahora y para siempre And if you're inocente. guiltless now, Si eres ahora you have no inocente, need to project no tienes necesidad de proyectar anything beyond yourself. nada más allá de ti mismo. Because projection, remember, is the La need to get rid proyección of what you don't like in your es mind. la necesidad de deshacerte If algo it's que no te not gusta there, de tu mente. there's no necessity for Si no projection está ahí, no hay ninguna necesidad de proyectar to see nada que outside of ver yourself. fuera de There's ti no mismo. need for perception. No tienes necesidad de The percibir. perception is undone. La percepción es deshecha. But lesson 70 is a great lesson La because it's lección saying, you 70 know, es if you genial. accept this lesson, it Si means that aceptas nothing esta outside of lección, yourself quiere can rob decir you of your peace. que nada fuera de ti mismo te puede robar tu paz. Nothing can hurt you, Nada nothing te can puede hacer upset you, daño, nada puede nothing can take enfadarte, away your peace, nadie puede quitarte tu paz, because this lesson is true. porque esta lección es verdad. So it will change your whole world. Va a cambiar todo tu mundo. So continuing here, the world is in your mind along with its real salvation. El Do mundo not está en tu believe mente. it is outside yourself, for only by recognizing where it is will you gain control over it. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Yeah. So you'll gain control of it if Tú you ganas control sobre él recognize si reconoces its source, its su cause. fuente, su If you causa. become responsible for what you Okay. see, Vuelve responsable de lo you'll que gain ves. control
ganas of the control chaotic world that you del perceive. mundo caótico que tú percibes. And the next line explains it, for you do have control over your mind, Y la siguiente since frase the lo mind explica. is the mechanism of decision. Ciertamente tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión. And some of them, I can hear some of you saying, well, no, I don't have any control over my Puedo mind. escuchar a algunos de vosotros que decís, yo no My tengo ningún thoughts. control sobre mi mente ni sobre mis But pensamientos. the truth is that you Pero do, of la course. verdad es que sí que tienes control. It's just that you're completely undisciplined Es and completely distracted. que estás completamente indisciplinado y estás distraído. Right? That's why, this is Porque mind training. esto es un entrenamiento mental. That's why we say, an untrained Porque mind decimos, can accomplish nothing. una mente sin entrenar no puede lograr nada. Because you need practice Necesitas in práctica, the lesson. practicar las that lecciones. The power of decision is your own. El poder de decisión es And then tuyo. you can choose peace Y puedes instead of elegir this paz as an en vez example. de esto como ejemplo. Right? It's you and you alone that Tú choose y tú the solo, response el que elige la respuesta on everything that wherever you are. de todo lo que te encuentras y lo que eres. So, and then the mind is the mechanism of decision, La which is a great mente statement. es el mecanismo de la decisión, que es una frase genial. So that's the good news. Qué buenas The noticias, mind is a ¿verdad? powerful La mente machine, es una maquinaria and you're poderosísima. making decisions Estás tomando decisiones much faster than you're aware of. mucho más rápido de lo que eres consciente de Right? ellas. The instant of the Big Bang, El instante del Big Bang, the instant of el separation, instante de la separación, is not in the past, no está en el pasado, it's in the present. está en el presente. The mind is La continually mente reenacting, replaying continuamente está the instant of the Big haciendo Bang, ese instante del Big Bang. right? And the truth Y la verdad completely dispels it. completamente moment. lo hace desaparecer Because en it's cada not true. instante. Porque no es Separation is verdad. not true. La separación no es verdad. And in the next moment, the mind picks Y it all back up and puts it back siguiente- together and say, yes, it is true. El siguiente instante la mente lo pone junto y dice, sí, sí, es verdad. And then God's truth says, no, don't Y la ridiculous. Of verdad course de it's Dios not true. dice, no, no sea ridículo, no es verdad. And you pick it back up and Y you tú lo say, coges, lo yes, agarras it de is nuevo true y too, dices, sí, es and I can verdad, prove it. lo puedo probar. So this process is happening so fast and so rapidly in the mind Este proceso ocurre tan rápido en la mente that you're not aware of it. que no eres consciente de ello. But it's with the decisions that you are aware of that you can que practice. Eres The power consciente of con las decision is your own. decisiones que tomas o puedes practicar, las decisiones son tuyas. So you do have control over your mind. Tienes control sobre because tu the power mente, of decision is yours. ya que el poder de decisión es tuyo. Okay, so we'll just finish this. You guys Vamos a acabar okay? esto. ¿Estáis It's bien, a lovely chicos? lesson. Thank you for Qué lección tan bearing with increíble. me here and Gracias to, por estar conmigo en esta for lección, hearing this para escuchar esto, and for the experience that you're having right now as you por la- hear it. la experiencia que estás teniendo ahora al tú escucharlo. This is the only thing that you need to hear. Es lo único que necesitas escuchar, The only thing. la única cosa. And you only need to hear it once. Y solo necesitas escucharlo una única vez. What I mean by that is ¿Qué quiero decir con eso? you only need to accept it once. Solo necesitas aceptarlo una vez. You only need to see that it's true Solo once. necesitas verlo que es verdad una vez. And then it's too late. You can't go back. Y ya es demasiado tarde, no puedes regresar. You can't unhear it. No puedes no escucharlo otra vez. So here we go. Paragraph 10 in that section. If you will recognize that all the attack you perceive is in your own mind and nowhere else, you will at last have placed its source, and where it begins, it must end. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. And that's a statement sums up the Una frase entire course, the practice of this course. que resume la práctica de todo este curso. Right? It's the secret of salvation, El secreto de la salvación. that I am doing this to myself. Que me estoy haciendo esto a mí mismo. You want to try saying that? I am ¿Quieres doing this to decírtelo? myself. Di esto a ti mismo. Me estoy haciendo esto a mí mismo. Yeah, Sí. yeah. No matter what the form of the No, attack, no importa la forma del this ataque. is still true.
sigue siendo verdad. Right? No matter whether you see yourself as attacked, No importa whether si te sientes you are the atacado one that is attacking, o eres tú el que está or whether atacando, it's someone else attacking someone else. o sea, otro que ataca a otro, This is still true. sigue siendo verdad. All the attack that you perceive Todo is el in ataque, your mind. todo el ataque que percibes se encuentra en tu mente. Right? And this is, we could use lesson 23, right, Gary? Vamos a usar la lección The 23, only way to ¿verdad? escape from the world that you perceive is to give up attack thoughts. La única manera de deshacer el mundo, de renunciar al mundo, es de renunciar a mis pensamientos de And that ataque. idea implies that idea you are implica- simply not aware Sencillamente no of eres the consciente full extent a cuán, of the thoughts that are attacking your mind, a qué attacking extensión others. los pensamientos, tus pensamientos están atacando tu mente y atacando a otros. Judgment, Juicio, judgment, anger, juicio, irritation, enfado, the irritación, wish to do violence to el someone. deseo de ser These are violento con all otro, forms todas son of formas attack that has various ataque que grades of tiene intensity. grados variados de intensidad. But the wish to attack another El deseo de atacar a otro comes from the wish to murder. viene del deseo de Another. asesinar a otro. It comes from the wish to kill Viene some God. del deseo de Kill your asesinar brother. al Hijo de Dios, de asesinar a tu And hermano. no one can remember love Nadie puede if recordar el attack- amor si, attack thought has any value to them. si el pensamiento de ataque tiene valor para él. If they believe that anyone in Si the world cree que is alguien en el worthy of mundo attack or deserves attack or punishment, merece ataque o you castigo, cannot know the meaning of love no puedes conocer el because significado you've del amor. accepted an idea porque that is Has aceptado una idea antithetical to que es love. lo opuesto It's an idea that al is amor. the Es una idea, opposite of love. es lo opuesto So al amor. this sentence sums up the entire practice. Esto es We recognize the resumen toda la attack thought, práctica. Reconoces el pensamiento de ataque, accept responsibility for it, aceptar responsabilidad de ello mind, so en la that it mente can be changed, para que pueda ser You can choose. cambiada. to accept peace or love Aceptar paz, instead of amor hatred. en vez de And the odio. mind will be transformed, Y la mente será which is love, transformada en el and amor, hatred and attack will y el odio y el disappear from ataque your mind. desaparecerán You de will tu be mente. healed. Sanarás. So yeah, you will have last placed its source, and where it begins, it must end. Habrás The emplazado last su part of that origen, sentence. habrás emplazado su origen, allí mismo tiene que terminar. Where attack begins, it must also end. Donde el ataque inicia, ahí también termina. And that's an expression of the process of forgiveness, Y esa es la expresión del proceso where del you bring perdón. back what you think is the problem outside of yourself, Traes de vuelta lo que source of crees your que es el upset, problema fuera, la causa de tu enfado, bring it back to yourself, la traes a ti in the mismo mind, and that's where it began. y That's allí where donde it will empieza end. es donde debe terminar también. For in the same place also lies salvation, Pues en ese mismo lugar reside también la salvación, right? In yourself. en ti mismo. Salvation comes from yourself. La salvación viene de ti, All attack comes from yourself. todo ataque viene de ti. Attack or guilt and O salvation culpa, lie side by side Salvación in your están mind. junto, una al lado de la otra en tu mente. You take responsibility and bring Toma it back to responsabilidad yourself, en back to traerla de your mind. regreso a tu mente. You will accept the truth Aceptas la verdad instead of the mad wish to attack. del deseo loco, de que es un deseo loco el atacar. So the altar to God where Christ abides is there. El altar de Dios donde Cristo mora se encuentra ahí. You have defiled the altar in your mind, not the world. Tú has profanado el altar en tu mente, pero no has profanado el mundo. Right? The world, remember, is just a projection of what is Recuerda already in the mind. Que el mundo es una proyección de lo que se encuentra en la mente. So it's the mind that we are La dealing with. mente con la que estamos lidiando. Yet Christ has placed the atonement on the altar for you. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. So the atonement is La in your mind. expiación, el aunamiento está en tu Atonement mente. teaches you Te enseña la that expiación, God is still love que Dios sigue and siendo this is amor. not his will. Y esto no es su voluntad. God is not love and this is Es- that right?
God is still Dios God sigue, is still love. And this is not Dios his sigue will. siendo I'll get it amor right. y esto no es la verdad. Lo God hice is still love, and this is not his will. Dios sigue Apply siendo that amor to y esto anything no that es seems to su be voluntad. unloving or fearful Puedes aplicarla a todo lo que no sea amoroso, or a atemorizante form of upset. o una forma de enfado. Aplicar esto. So bring your perceptions of the world to this altar, for this is the altar to truth. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. So this is the altar to truth in your mind, where you look Es el altar de la with verdad en tu true mente, perception, donde miras a través de la percepción verdadera, where your perception is transformed and you see truly, you see with the donde eyes tu of Christ. percepción es transformada y ves verdaderamente con los ojos del Cristo. Right-minded perception Mente correcta, is simply allowing the Holy Spirit to sencillamente look through permitir your eyes, que el Espíritu Santo vea a través de the Holy tus Spirit ojos judge for you. y que el Espíritu Santo juzgue por ti. And there you will see your vision changed. There you will learn to see truly. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. And from this place where God and his Son dwell in peace together, and where you are welcome, you will look out in peace and behold the world truly. Desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz, en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. So that's the promise, Esa es la promesa, and that's the experience. esa es la experiencia. Yet to find this place, you must relinquish your investment in the world as you have projected it and allow the Holy Spirit to extend the real world to you from the altar of God within. Mas para encontrar ese lugar tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. So that's what appears to be the hard bit, Eso es lo que parece que es la parte difícil. to relinquish your investment in the world. Renunciar lo que has invertido Your en el belief that mundo, there is a world and the world has creencia reality de que and el it mundo has es real, meaning. que tiene significado, Right? You've made it, que you've tú lo has given it fabricado, the meaning that it has le for has you. dado el significado que tiene para ti, So, but the real world will pero be el mundo given to real you. se te dará, It will be extended from within, from se the extenderá altar to desde God, dentro del altar within de Dios, himself, en within sí the mismo, mind where the truth en la abides. mente donde yace la verdad. So, are we okay? Let's take a moment, Gary. Let's see Tomemos what un we can momentito ahora. Vamos a poner un poquito de música. play. We're going to take a quiet moment Vamos a now, tener ahora un momento de and we'll quietud. play. Lovely, thank you. Qué lindo, gracias. Yeah. So, it's a miracle. Es un milagro. You are a miracle. Eres un milagro. Simply because you didn't make yourself. Sencillamente porque no te hiciste a ti mismo. You are what God created you to be. Eres lo que Dios te creó. And Tal como because Dios te creó. that's true, Porque eso es verdad. your mind is wholly miraculous. Tu mente es toda milagrosa. Everything it does is miraculous. Todo lo que hace es milagrosa. But miracles are natural, Los milagros son naturales. right? But that's only compared to the static, isolated condition Eso es comparado fear con la and condición guilt that represents aislada de miedo, the mind de of culpa, que those representa separated ones. los que están separados. Right? To that condition, the true A nature esa of your mind is wholly condición, miraculous. la naturaleza verdadera de tu mente es todo milagrosa. But that's its natural state. Eso es su estado natural. Your mind's natural mente state is wholly El miraculous. estado natural y es todo milagrosa. So what we're going to do now is Vamos a we're hacer going to ahora, talk about that altar, the vamos altar a to hablar God, del altar de Dios where the atonement en el, lies. donde yace la This is chapter expiación. 29, section 5. We'll read a couple of these paragraphs. Vamos a leer unos And cuantos you could use this as a capítulos. meditation if you Y wish. puedes usar esto como It meditación. is a meditation. Es una meditación. A meditation without an object. Una meditación sin objeto. It's the relinquishment of objectivity
Es la renuncia a la and the objetividad, discovery of an awareness, el descubrimiento de present una awareness of what is true, presencia consciente de lo que es what is verdad, real, lo que es real, what is immortal, lo que es inmortal and what is wholly loving. y lo que es Do we totalmente have that, amoroso. Audrey? Chapter Yes. 29, section 5. There is a place in you. Hay un lugar en ti. Chapter 29, Yes, I am already there. section 5. Yes. There is a place in you where this whole world has been forgotten. Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado And where no memory of sin and of illusion lingers still. y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. There is a place in you which time has left, and echoes of eternity are heard. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. There is a resting place so still no sound except a hymn to heaven rises up to gladden God the Father and the Son. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y al Hijo. And where both abide, are they remembered, both. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados. And where they are is heaven and is peace. Y allí donde ambos están se encuentra el cielo y la paz. Where is that? ¿Dónde está eso? It's here. Aquí. When is that? ¿Cuándo es? It is now. Ahora. Think not that you can change their dwelling place, No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, for your identity abides in them and where they are. Where they are forever must you be. pues tu identidad reside en ellos y allí donde ellos están, allí tienes que estar tú para siempre. The changelessness of heaven is in you, so deep within that nothing in this world but passes by unnoticed and unseen. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo sin notarse ni verse. The still infinity of endless peace surrounds you gently in its soft embrace, so strong and quiet, tranquil in the might of its creator, that nothing can intrude upon the sacred Son of God within. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar el sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. Do we have the Mormon singing I Walk with God? Yes. Maybe Hallelujah might be easier. And this is the truth, Esta es la verdad, waiting for you to discover, esperándote para que la descubras, waiting for you to quieten the Esperando. noise in your mind a que tú and acalles sink down within el yourself ruido de tu mente y dentro de to ti, the place al lugar in you en ti, where this whole world has been forgotten donde todo este mundo ha sido olvidado and there are no illusions, y no hay ilusiones and where the echoes of eternity are heard. y donde se escuchan los ecos de la eternidad. The place in you where God the Father and the Son Un abide, lugar en ti donde el Padre y el Hijo moran. the light of La reality shines. De la in that realidad place. resplandece en ello. Thank you. Gracias, Thank you for being the light gracias. of the world. I'm going to finish by reading Voy a lesson leer 267, the prayer lesson 267. My heart is beating in the peace of God.
Mi corazón late en la paz de Dios. Surrounding me is all the life that God created in His love. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. It calls to me in every heartbeat and in every breath, Me llama con cada latido y con cada aliento, in every action and in every thought. con cada acción y con cada pensamiento. Peace fills my heart and floods my body with the purpose of forgiveness. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Now my mind is healed, and all I need to save the world is given me. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Each heartbeat brings me peace. Cada latido de mi corazón me inunda de paz. Each breath infuses me with strength. Cada aliento me infunde fuerza. I am a messenger of God, directed by His voice, sustained by Him in love, and held forever quiet and at peace within His loving arms. Soy un mensajero de Dios, guiado por su voz, apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Each heartbeat calls His name. Cada latido de mi corazón invoca su nombre. And every one is answered by His voice, assuring me I am at home in Him. Y cada uno es contestado por su voz que me asegura que en Él estoy en mi hogar. And this is our prayer. Y esta es nuestra oración. Father, Padre, let us attend your answer and not our own. que preste atención solo a tu respuesta, no a la mía. Father, our hearts are beating in the peace the heart of love created. Padre, mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó. And it is here and only here that I can be at home. Y es ahí, solo ahí donde estoy en mi casa. Amen. Amén.